ہاں شریف میں بالکل نہ مینو کالی ہے نہ مینو کوئی جلدی ہے، لیکن میں کلام انہیں کو پڑھا گا جنہیں جلدی بھی محسوس نہ ہوئے تے اے بھی نہ مجھے بہت کال کر گئے. سرکار نے سدیا در اپنے غالباً بھائی نے روپائی دی فرمائش کی تھی سی. سرکار نے سدیا در اپنے اے کرم جے نہیں تے کی. سرکار نے سدیا در اپنے اے کرم جے نہیں تے کی. اونا قدم قدم تے لج رکھ لیں اے بھرم جے نہیں تے کی. اونا قدم قدم تے لج رکھ لیں اے بھرم جے نہیں تے کی. پتھر کھا کے حاکم ہس پونا دل نرم جے نہیں تے کیے. جتھے قدم لگن اس سونے دے او حرم جے نہیں تے کیے. جتھے قدم لگن اس سونے دے او حرم جے نہیں تے سون دا تے سون جانا اس شیر دی. انشاءاللہ محسوس ہو گیا جی یار سن دے پیسے سو بھی گئے ہیں. دن لنگ دا کنڈیاں وچ راتی دن لنگ دا کنڈیاں وچ راتی میں گلاب دیاس تے سو جانا. دن لنگ دا کنڈیاں وچ راتی میں گلاب دی آس تے سو جانا. بچوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ شیر سمجھنے. میں صدات کی اور کمیٹی تھی جنہیں بیٹھی اور میرے سٹیج کے دوست اور کلیگ حضرات، میں پہلی لائن پڑھی ہے. میں دن لنگ دا کنڈیاں وچ راتی میں گلاب دی آس تے سو جانا. لے کے یار مزاج ستاریاں دا مہتاب دیاس تے سو جانا. لے کے یار مزاج ستاریاں دا میں مہتاب دیاس تے سو جانا. دن لنگ دا کنڈیاں وچ راتی میں گلاب دیاس تے سو جانا. کامران بھائی بسم اللہ جی. اگر تینا کیا شیر دوبارہ پڑھو تو پھر میں سمجھا کہ بندے سنو دے پہن، ورنہ پھر میں سناونا ہے تینا سننا ہے وہ میں سنا لینا ہے. ایسے شیر تھی ایسا اٹک جانا پسے یاد تے سن کے کہیں نہیں شیر دوبارہ پڑھو. جن نے آگے شیر دوبارہ پڑھو تو پھر سمجھ کے بھی سمجھ گئے، ورنہ نہیں لنگ گئے اتو شیر. پھر نو ٹینشن ورنہ فجر تک لگے تو کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے. لوکاں آکھیا یار دے ملنے لئی ایک وار تے مرنا لازم ہے. کیا داد دیمن آستے ہوا دا جھونکا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس تے غور فی المبارک کریا ہے. لوکاں آکھیا یار دے ملنے لئی ایک وار تے مرنا لازم ہے. میں آکھیا جے تاں اے گل میں جناب دیاس تے سو جانا. میں آکھیا جے تاں اے گل. آصف بھائی کہتے ہیں شیر دوبارہ ہو جائے ہے ووٹ تو اڈا کوئی جگہ کرنا دا ذرا لین غور نہ سننا ذرا. جندہ عقیدہ کہ نبی میرا قبر چاہے گا اس بندے نے سنانا ہے.
ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਏ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਐ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ वाह 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 मैं वाह उस नवाब दा नौकर क्या बात है क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो नवाब है अरशा फरशादा मैं उस नवाब दा नौकर ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਲੋਧਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कदी घर नौकर दे आवेगा कदी घर नौकर दे आवेगा मैं नवाब दी आस ते सौ जाना कदी घर नौकर दे आवेगा शादी मैं नवाब दी आस ते सौ जाना ਹਜ਼ਰਾਤ ਲੰਮਾ ਪੜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਖਾ ਭਾਰ ਪਾਈ ਨੇ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਸਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਕ ਸੰਭਾਲੇ ਜ਼ਰਾ सैयदना अली असगर ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ आहा ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨੰਨਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ हाय 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 सुभान अल्लाह असगर एडा सस्ता नहीं हजूर थोड़ी नजर करना चाहिए अली असगर एडा सस्ता नहीं जिन्हें कदर है सुभान अल्लाह बोल सकते बेशक बेकदरे नाल कोई गल तो है नहीं मैं क्या असगर नु लेके हुसैन निकले सुभान अल्लाह हुरमल ने बड़ा तीर कस के मारे है असगर दे हलक तो पार होया मैं जल्दी ना गल खत्म करना पे एवें असगर ने तीर खान तो बाद अपने बाप दे चेहरे वाल वेख्या ते अखां अखां विच गल पूछी बाबा पानी मिल गया हाय हाय हुसैन ने क्या नहीं मिलिया इत्थे असगर ने गल कीती है मेरी पर सलाम पढ़ा लो इस तो बड़ी गल कोई नहीं होनी एक गल याद रखना पूरी रात बोले हो पर मैं बड़े दावे नाल कह रहा जेड़ा ये शेर सुन के दाद कज़ा कर बैठा उन्हें हुण तक दी दाद कज़ा कर दी ते जे मोहर लवानी है ते शेर दा इस्तकबाल इंज करना कि नौकरी ते मोहर लग जाए सुनो शेर बड़ा खास और बड़ा शेर पानी ना मिलिया ते वाह 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 असगर ने किया अपने बाप प्यारे नु क्या क्या जेड़ा मिलने होजे कौसर ते हाय हाय जेड़ा मिलने होजे कौसर ते उस आब दी आस सौ जाना जेड़ा मिलने होजे कौसर ते उस आब दी आस ते सौ जाना फिर बताओ पानी ना मिलिया ते असगर ने किया अपने बाप प्यारे नु जीते रहिए जेड़ा मिलने होजे कौसर ते सारे हाथ उठाओ उस आप दी आस ते सौ जाना जेड़ा मिलने होजे कौसर ते उस आप दी आस ते सौ जाना जेड़ा मिलने होजे कौसर ते उस आप दी आस ते सौ जाना कोई बंदा हो सकता है जाने महफल शेर है एक दफा फिर अता कर दो आपकी मेहरबानी आपकी मेहरबानी पानी ना मिलिया ते सुभान अल्लाह पानी नु आब भी कहंदे ने जिवें आबे ज़मज़म आब अगो बे है अलिफ मद्दा बे आब यानी पानी हुन तेरा मजा पूरा लेना था पानी ना नहीं अजे भी शायर मुतमिन नहीं हो रहा गुलाब दी आस्ते सौ जाना गुलाब दे कोई बे है गुलाब दी आस्ते सौ जाना महताब दी आस्ते सौ जाना
نواب دی آستے سو جانا میں جناب دی آستے سو ایک کافیہ چل رہا ہے جی حضور دی نظر ہے پانی نہ ملیا تے اصغر نے کیا اپنے باپ پیارے نو کیا جیڑا ملنا ہے حوض کوثر تے سارے بولو اس آب دی آس تے سو جانا جیڑا ملنا ہے حوض کوثر تے جیتے رہیے ہو سکتا ہے کوئی بندے نیند آ رہی ہوئے سون دی کوشش ہوئے بہتر سو جائے کیوں مینو حاکم سون دا شوق بھی نہیں نہ نیندر ہے وچ اکھیاں دے سونا سنیا مل دے خواب اندر میں خواب دی آس تے سو جانا سونا سنیا مل دے خواب اندر میں خواب دی آس تے سو جانا ہاں لے کے یار مزاج ستاریاں پھر کہہ دے مینو حاکم سون دا شوق بھی نہیں نہ نیندر ہے وچ اکھیاں دے اگلی مضمون دھنو دھنا مینو حاکم سون دا شوق بھی نہیں نانی در وچ اکھیاں دے سونا سنیا مل دے خواب اندر میں خواب دی آس تے سو جانا دن لنگدا کنڈیاں وچ راتی میں گلاب دی آس تے سو جانا